अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रजा। नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी नंबर 1 में। और नाजरीन मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर जो है दावत ज़िक्र फ़िक्र की जानिब से जो है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया है, जो कि बिलखुसूस यंग जनरेशन के लिए जो आज की इस महफिल का इनेकाद किया गया है। आज की इस महफिल में नाजरीन मैं आपको बताते चलूँ, दावत ज़िक्र फ़िक्र के बानी ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी जो कि आज के इस महफिल में मेहमान खुसूसी हैं, आज खुसूसी उनका खिताब हुआ जाएगा यहाँ पे। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और आज की इस महफिल के व्यूज दिखाते हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी मोहरवी दामत बरकत आलिया का रूहानी इरफानी बयान शुरू हुआ चाहता है। तमाम मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना। हमने बच्चे पैदा करके रोड पे छोड़ दिए हैं कि ये खुद ब खुद पल जाएंगे। इन्होंने नहीं पलना, इन्होंने खुद नहीं पलना। मेरे भाइयों, इनकी तरबियत करो खुदा के लिए, इनकी तरबियत करो। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम उम्मत मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी अज़मत को समझने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइक है, फरिश्तों का सरदार है, फरिश्तों का उस्ताद है। ये बारगाह रबूबियत में आकर अर्ज़ करता है, अल्लाह अल्लाह मुझको मौका दे कि मैं तन्हाइयों में जाके तेरी इबादत करूं। मुझे मौका दे, मैं खलवतों में जाकर तुझे पुकारूं। तो मुझे काम रहता है, तू मेरी ड्यूटी लगाता है, मुझे वो ड्यूटी आयद करनी पड़ती है, वो ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। मालिक मुझे मौका दे कि मैं तन्हाइयों में जाके तुझे पुकारूं। जिब्रील फरिश्ते गाफिल नहीं है, लाखों बरस इनकी उम्र है, लाखों बरस से ये मौला को याद कर रहे हैं, मगर एक तन्हाइयों की बंदगी की, तन्हाइयों में उसकी याद की लज्जत लेने की खातिर रब की बारगाह में इल्तिजा की। अल्लाह ने फरमाया जाओ, तुम्हें इजाजत है। लीव लेकर चले गए। अब आप हदीस पाक के मुताबिक 50,000 साल, कितना बता आखिरी दोस्त, कितना 50,000 साल तक अल्लाह की इबादत की। मेरे भाई, इतनी तो हमारी उम्र ही नहीं है। 50,000 साल तक अल्लाह करीम को याद किया खलवतों में, और 50,000 साल के बाद वापस आए। कहा अल्लाह, मैं अपनी दोबारा ड्यूटी जॉइन करने आया हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता, मैंने जो तन्हाइयों में जाके तुझे याद किया है, क्या तुझे मेरा जिक्र करना अच्छा लगा है, पसंद है? फरमाया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैं खुश हूँ। कहा मैं अब बड़ा खुश हूँ। जिब्रील बड़े एक्साइटेड हुए, बहुत खुश हो गए कि मेरी लाई सवाई हो गई, मेरी मेहनत कबूल हो गई, मेरे सजदे कबूल हो गए। जी नाज़रीन, इस वक्त वो रूहानी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, दावत ज़िक्र फ़िक्र के बानी ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्पेशली पंजाब से जो है आज कराची तशरीफ़ लाए, यंग जनरेशन के लिए जो आज महफिल रखी गई। और जैसा कि आपको पता है कि दावत ज़िक्र फ़िक्र की हर महफिल का नाम जो है मिलाद मुस्तफ़ा होता है। आज जो है मिलाद मुस्तफ़ा लांडी नंबर 1 में सजाया गया है। तो आज के इस महफिल के हवाले से इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आज की महफिल के हवाले से? पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू भी सबका शुक्रिया अदा करूंगा। आप भी तशरीफ़ लेकर आए, बहुत शुक्रिया। और इन दोस्तों का भी शुक्रिया जो दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए, जो दूर दराज से तशरीफ़ लेकर आए हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। और इस महफ़िल में मैं बल्कि मैसेज दूंगा आपके चैनल के थ्रू से कि ऐसी महफ़िल का इनकाद जो है हर जगह होना चाहिए। वक्त की ज़रूरत है। ये नौजवान नस्ल जो है, इनको इस रास्ते पे लगाना ये इस्लाम के लिए और मुल्क पाकिस्तान की बकाओ सलामती के लिए अशद ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ जो उरियानी फहाशी का जो सैलाब फैला हुआ है, उसकी वजह से ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये गाफिल होते जा रहे हैं। ये हर वो काम कर रहे हैं जिसका इस्लाम ने हमें मना किया है। तो हम महफिल इसलिए इनेकाद करते हैं ताकि ये हमारी नौजवान नस्ल जो है भटकी हुई, ये सीधे रास्ते पे वापस आके उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल कर सके। अच्छा, मैं तकरीबन
2 साल قبل آپ کی پہلی محفل میں آیا تھا, ہمارے سینئر صحافی آصف شاہین بھائی ان کی ریفرنس سے ہم آئے تھے, اور اب ہمیشہ دل چاہتا ہے جب بھی آپ, کیونکہ ہم رہنے والے کراچی کے ہیں تو ملتان میں شریف نہیں آ سکتے جہاں آپ کا مین جو آپ محفل ہوتی, تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ادھر آئے تھے فرسٹ ٹائم, اور آج جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے چہرے پہ داڑیاں سجا لی ہیں, ٹوپیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے الفاظوں میں ایک محبت بھری ہے. تو ینگ جنریشن کو آپ کیا میسیج ڈلیور کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اقبال کہتے تھے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, وہ بات جو دل سے نکلتی ہے. گفتگو کرنے والا بندہ اگر خود باعمل ہوگا, با کردار ہوگا, تو اس کی گفتگو جو ہے وہ جا کر اثر کرتی ہے. اور جو بندہ خود با کردار بلند کردار نہیں ہے نا, وہ چاہے جو مرضی ترنم سے بھی گفتگو کرتا رہے, اس کی گفتگو اثر نہیں کرتی. بحمد تعالیٰ میرا اپنا عمل, میں سفر ہو حضر ہو, میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اور میں یہی میسیج سب کو دیتا ہوں, اور یہ اس کا رزلٹ ہے. میرا ٹارگٹ ہی یہ نوجوان بچے ہوتے ہیں. اقبال کہتے تھے نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. میری کامیابی ہے اگر ایک نوجوان بچہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا نا, تو اس نے قوموں کی تقدیر بدل کے رکھ دینی ہے. اور بحمد تعالیٰ ملک بھر کے اندر فارن کنٹریز میں اسی طرح کی نوجوان نسل وہ تیار ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا تھوڑے عرصے کے اندر ہی اس کا اثر ہوگا ملکی سیاست پر بھی اور ملکی حالات پر بھی, انشاءاللہ. میں جو ہمارے اس چینل کے تھرو دیکھ رہے ہیں نا, میں ان سے گزارش کروں گا نماز پڑھا کریں, نماز پڑھیں بھی, اور نماز کی دعوت دیں سب کو. اللہ کریم کا ذکر کیا کریں کہ اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے, دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے. ذکر کرنے سے اللہ کی ذات پر بندے کا یقین کامل ہوتا ہے. تو جب یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے ذات اللہ کافی ہے. اس بندے کو وہ جادو ٹونا تویز گنڈے یہ جو آج کل حالات ہیں, لوٹا ماری, یہ اس قسم کے بابے, ان سے نجات ہو جائے گی, اور اللہ سے جو مانگتا چلا جائے گا حضور کا صدقہ اسے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے آج کی اس محفل میں لوگ یہاں شریک ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور محفل جوائن کر رہے ہوتے ہیں. اب 22 جون کو دوبارہ سے جو ہے کراچی میں محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے میں آپ کو بتائیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت ہم موجود تھے دعوت ذکر و فکر کی محفل میں, جو کہ محفل میلاد مصطفیٰ تھی, اور یہاں پر آپ نے دیکھا کتنا روحانی اور اصلاحی بیان کیا تھا خواجہ محمد یوسف نقشبندی نے. فی الحال کے لیے اپنا میزبان راجہ رضا کو دیجیے اجازت. کیمرہ مین زبیر بابا کے ساتھ آنچ نیوز کراچی.